Showbiz News! Showbiz Balita! Sa kasika sa showbiz, Taylor Swift nanguna sa American Music Awards nomination. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita. Exciting showbiz chika sa Adlang Webes mga katropa. Good morning Kabisayan. Good morning Cebuanon. Good morning mga katropa. It's another day. It's another chismis. Nag-una si Taylor Swift sa nominasyon sa American Music Awards karong tuiga. Human makakuha og 8 ka nominasyon, lakip na ang Artist of the Year, Song of the Year para sa The Fate of Ophelia, ug ang Album of the Year alang sa The Life of a Showgirl. Ang pop superstar nga maoy adunay pinakadaghan nga AMA wins sa kasaysayan sa award show. Nakakuha og 6 ka nominasyon sa niaging tuig. Sunod kang Swift nakakuha og 7 ka nominasyon, matag usa sila Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Samber ug Morgan Wallen. Samtang ang BTS o Bangtan Songnyeondan nakadawat og 3 ka nominasyon human sa ilang comeback gikan sa hiatus. Lakip ang Artist of the Year, Song of the Summer para sa Swim og Best Male K-pop Artist. Dako usab ang ilang pagbalik pinaagi sa album nga Ariranga nga gilunsad sa niaging bulan. Kuha usab og 3 ka nominasyon ang Cat's Eye, lakip ang Artist o New Artist of the Year, Best Music Video og Breakthrough Pop Artist. I-anunsyo ang mga mananaog pinaagi sa fan voting sa live ceremony nga ipegayon sa Las Vegas sa Mayo 25 nga ang i-host ni Queen Latifah. Ang maong show ipasarida live sa CBS og Paramount Plus. Ang mga nominasyon gibase sa performance sa Billboard charts, streaming platforms, album sales, radio airplay ug social media engagement. Mao ka na ang atong updated showbiz chika sa Adlang Webes mga katropa, ug ayaw kalimot sa pag-follow ug like sa atong Facebook page aron mas updated sa mga showbiz chika. Pero ayaw kalimot katropa nga adunay turbo dietary supplement for men nga 100% natural, safe and effective. Para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo. Dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa X7 News. Kasikas Express Balita!